Ove subote u Špici s Macanom govorimo o 3 teme. O poreznoj reformi, radili su stvarnoj reformi ili povećanim plaćama za one s najmanjim plaćama. Govorimo o 2 godine vladanja Možemo u Zagrebu, te o TikToku, o mreži o kojoj svi govore, i djeca i roditelji. Vlada je prošle srijede predstavila novi krug porezne reforme u sklopu kojeg se ukida prirez jedinicama lokalne samouprave, osobni odbitak diže se na 560 eura, a država preuzima dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s malim plaćama. U današnjem razgovoru o novoj poreznoj reformi i njenim implikacijama s nama su Andrej Grubišić, poslovni savjetnik i poduzetnik. Dobar dan. Dobar dan. I poduzetnik Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika. Dobar dan, Hrvoje. Dobar dan. Andrej, je li imamo reformu ili samo dizanje plaća ovima s najnižim plaćama? Dosta se kod nas tendencijozno taj konstrukt reforme koristi. U pravilu to nisu prave strukturalne reforme, to su određeni zahvati u određene kategorije koje nemaju po meni veliki materijalni utjecaj, posebno imajući u vidu činjenicu da zapravo mi ni ne znamo da li će imati i bilo kakav utjecaj, jer ne znamo kako će gradovi se ponašati u ovoj situaciji. Ali će se dići najniže plaće? Pa, najniže plaće će se vjerojatno sasvim sigurno dići, to je pozitivno, no međutim ja mislim da magnituda medijske pozornosti ne korespondira stvarnim materijalnim rezultatima i promjenama, a to nije prvi put. Je li ovaj podatak točno koji je vlada iznijela da smo ovako dobro, kao imamo malo poreza? Pa je, ali porez na dohodak je relativno, usudio bih se reći, nebitan u strukturi prihoda državnog proračuna, odnosno generalno države, jer je zapravo tu je i lokalna država. Zlatne koke su PDV i trošarina. I to se ne dira? I to se ne dira, to je u kunama nekakvih 80 milijardi kuna. Prvi stup za mirovinsko je nekakvih 26, 7, 8 i ovi doprinosi za zdravstvo su 30 i nešto milijardi kuna i tu su zapravo stvari u kojima leže i usudio bi se reći najveći izazovi. A praksa nam pokazuje i empirijski podaci da zapravo nijedna vlada to nije imala hrabrosti ozbiljnije zahvatiti i liberalizirati te sustave. A što bi Hrvoje to trebalo napraviti tebi kao poduzetniku i udruzi malih poduzetnika i srednjih? Pa za početak trebate imati nekakve postulate što želite napraviti sa bilo kakvom reformom, kakva god da ona bila. Ovo su sad nekakve PR reforme, cilj je vrlo jednostavan, na neki način dobiti dodatne političke poene. Nas ne zanimaju oni koji će dobiti dodatne političke poene, nego oni koji će doista raditi iskonske reforme. Kad UGP predlaže, onda su to za neke možda čak i onako poprilično jake, možda čak i radikalne reforme. Mi smatramo da ako se ide sa 10% flat rateom u kontekstu poreza na dohodak, da bi to za početak bila jedna reforma. Mi smatramo kad bi se ukinulo od ovih 450 plus parafiskalnih nameta, kad bi se ukinula velika većina istih, da bi to bila porezna reforma. Mi smatramo kad bi se recimo dobit koja se vraća, investira natrag u firmu, kad se ista ne bi oporezivala, to bi bila porezna reforma. Mi smatramo kad bi se dio dignuo ovaj neoporezivi dio sad se dignuo sa 530 na 560 eura, mi smatramo da se treba dignuti na 800 eura. To bi bila porezna reforma. Mi smatramo kad bi se s ovim plaćama, da li bi onda iko plaćao porez na dohodak? Pa naravno da bi. Pa na koncu konca mi svi plaćamo poreza kroz u ovom momentu najveći PDV, odnosno drugi najveći PDV u EU. I tu smatramo da se treba napraviti korekcije. Ali samo da završim, kad bi se dignuo ulazak u sustav PDV-a sa 40.000 eura na 80.000 eura i tako dalje i tako dalje. To bi bile reforme. One se istina. Najveća reforma bila kad bi se napokon bruto plaća davala ljudima na ruke u bruto iznosu, pa da onda sami oni odlučuju što će sa tim novcima. Istina, za takvu reformu vi trebate imati daleko financijski pismenije stanovništvo. I onda to obuhvaća reformu obrazovanja, to obuhvaća u konačnici reforme koje je naveo i startno onako lagano i Andrej, reformu zdravstva, reformu kompletne javne uprave, lokalne samouprave. To znači smanjivanje birokracije. To je reforma. Reforma nije samo smanjiti jedan level ili ukinuti prirez koji se poslije prebacio na gradove koji će dignuti taj porez na dohodak. I tu se neće ništa promijeniti. Ništa se neće promijeniti, vrlo vjerojatno. I će možda neki grad koji si može priuštiti nešto manji porez na dohodak jer je spreman privući nekako dodatno stanovništvo kojemu nedostaje radno stanovništvo, tipa, ne znam, Bjelova, Sveta Nedelja i tako dalje, oni će vjerojatno tu dobiti neke svoje... Oni su dosad imali 0 prireza. Pa oni će sad možda i smanjiti porez na dohodak. Možete mi dati onu prosječnu plaću, samo vratiti režija, pa da to onaj drugi, treći slajd.
Evo ga, super. Ono, ti kažeš trebalo biti odbitak 800, ali prosječna plaća je u Hrvatskoj znači 1130, sad smo gledali 3. mjesec, ali evo ti, medijalna plaća, znači pola ljudi prima do 950 eura. Dakle, pola ljudi u Hrvatskoj zaposlenih prima do 950 eura. Mi sad u ovom momentu smo, vjerujem, zadnji u eurozoni po neto dohotku, neto primanjima, dakle zadnji smo, a negdje smo po dnu generalno u Europskoj uniji. Dakle, mi uvijek možemo reći ona stara Hrvatska pa u Srbiji je gore. Dakle, ako ćemo tako živjeti, ako smo zato ušli u EU, onda te stvari moraju prestati. Dakle, definitivno, ako ćemo gledati po tome, i onda ovo sad što se događa, ovo smanjivanje, odnosno prebacivanje loptice, praktički, odnosno smanjivanje dijela u kontekstu manjih davanja za mirovinski prvi stup, pa se onda povećava, zadnji slajd vidjeli smo da se taj minimalna bruto plaća nešto neto dobiva više nego 40 eura u konačnici. To je sve skupa dijeljenje ničega. Jednako smo siromašni. Umjesto da budemo što bogati i da pokušamo sa svim reformama dati ljudima šansu da u sljedećih nekoliko godina, nije to godina 2-3, to je 5. Ali to ne možeš očekivati u izbornoj godini. To je propuštena je prilika. Andrej, je li ovi, znači ono što sam htio ovdje naglasiti, kad sam htio pokazati, medijalna plaća govori da u principu vlada je odlučila samo pričati o tim malim, znači do pola ljudi kojih se tiče, sa ovom subvencijom mirovinskog. Drugačije nisu mogli, jer većina njih onako ne plaća porez na dohodak. I to je reflektirano u udjelu poreza na dohodak u ukupnim državnim prihodima. Puno veći izazov su doprinosi, jer oni predstavljaju lavovski dio, a mi vidimo da uz doprinose koje plaćamo, ta dva sustava imaju jako velike izazove, i mirovinski i zdravstveni. Po mom dubokom uvjerenju, pravi iskorak bi bio reduciranje doprinosa i za jedno i za drugo i liberalizacija jednog i drugog sustava. I tu bi imali vjerojatno klasičnu političku problematiku gdje pozitivni rezultati toga ne bi bili vidljivi na period od godine ili dvije, ali bi na 20 ili 30, ali i horizont mnogih koji su danas u visokoj politici nužno nije horizont od 30 godina. Mi smo spomenuli Češku prije nego što smo krenuli razgovarati. Frapantno što se dogodilo u Češkoj u zadnjih 30 godina nakon što su izašli iz socijalizma. Dakle, oni su bili jedni od onih koji su bili na dnu. I mi smo im se smijali? Još prije 15 godina smo im se smijali kako dolaze punih gepeka na more. Danas Česi, po svim javno dostupnim podacima, imaju 25% veći BDP per capita od većine drugih bivših socijalističkih zemalja, što bi se približili, su se gotovo izjednačili u BDP-u per capita po paritetu kupovne moći sa Japanom. Sad vidiš što se događa kada imaš 30 godina relativne stagnacije ili sporog napretka u jednoj zemlji koja je bila percipirana kao bogata, a jednako tako onog efekta da tiha voda brege dere 30 godina i šta je nakon 30 godina kad to usporediš, onda zapravo imaš konvergenciju između te dvije zemlje. Ja bih objektivno govoreći, dakle, ja smatram da ovo što je sada napravljeno ima svojih pozitivnih elemenata i tu treba biti objektivan, no međutim nisu to iskoraci magnitude i veličine koji bi bili zapravo potrebni da bi se to moglo nazivati ozbiljnijom da bi dobili ovaj češki efekt. Evo jedan primjer. Ja sam uvjeren da 10% naše obiteljske potrošnje u zadnjih godinu dana, kada bi ih analizirali, vjerojatno bi bilo jako dubiozno u smislu je li bilo potrebno ili nije. Drugim rečima, vjerojatno nije. A trošimo vlastiti novac. I ako to sada preslikam na državnu potrošnju, koja troši od nepunih 50% BDP-a je ekvivalent državne potrošnje. BDP je 450 milijardi kuna, znači 200 i nešto milijardi kuna. Ako bi uzeo samo 10%, to je 20 i nešto milijardi kuna, vjerojatno potrošnja za koju je nedvojbeno da je redundantna, ali postoje snažne interesne skupine koje su jako zainteresirane za to. Sad zamisli da tih 20 i nešto milijardi kuna ostaviš doista građanima i biznisima, da oni sami s njima naprave ono što hoće. A ja mislim da prava analiza ušteda bi krenula tek povrh tih 10%. E sad, to su iznosi koji bi bili dovoljno materijalni i zahtijevali bi
micanje iz zone komfora relativno velikog broja ljudi, a to je politički vrlo izazovno. I onda na kraju imaš to što imaš, a imaš da 2/3 ljudi u Hrvatskoj, po mojim analizama, su direktno ili indirektno linkani na državu. 2/3. Imamo 1.230-40 tisuća umirovljenika, imamo gotovo 500 tisuća ljudi u javnom sektoru u najširem smislu riječi. Znači od centralnog proračuna, gradova, lokalnih uprava, samouprava, državnih poduzeća, ako je svako od njih uzdržava bar još jednu osobu. To je gotovo milijun još, ukupno milijun ljudi. Sa umirovljenicima to je 2.100.000 ili 200 tisuća. Imamo formalno tih 100-tinjak tisuća nezaposlenih. Imamo milijun i nešto u privatnom sektoru, a moja pretpostavka je, ne znam, ako 30% njih radi u biznisima koji dominantno rade s državom, to je još 300 i nešto tisuća ljudi. I kad sve to zbrojiš, dođeš na 2,6 milijuna ljudi, a po popisu stanovništva nas ima 3,9 milijuna. Zato je teško raditi promjene, jer jednostavno preveliki broj ljudi je direktno ili indirektno linkan na državu i na ovu redistribuciju koju država cijelo vrijeme radi. Puno je interesnih skupina koje na kratki rok bi morali izaći iz zone komocije i prihvatiti. To je kao i apartmani. Svi su protiv apartmana, samo nemoj dirati moj. I dopusti da još završim svoju gradu u kojoj je apartman. Najsubvencionirana grana u Hrvatskoj. Imaju najmanje poreza i zato su tako narasli. Mislim, zašto se čudimo? Svaki stranac koji dođe tu, ima pare, investira, kaže Eldorado, ne mora platiti ništa, nema poreza na imovinu, nema poreza na apartmane, minimalno, razumiješ? Porezi na apartmane generalno su jedan od oblika porezne diskriminacije koju mi imamo u Hrvatskoj. Dakle, imamo nejednaki porezni tretman različitih skupina. Neko plaća PDV 5, neko 13, neko 25, neko porez na dobit 18, neko 10, neko porez na dohodak plaća, nekoga ne plaća. A što se tiče najma, imamo različite tretmane dohotka od najma. Mislim, to je biznis kao i svaki drugi. Ja sam sklon tome da se oporezuje nisko, kao i bilo koja druga gospodarska aktivnost. Što više, ja sam za to da ukinemo diskriminaciju i razliku između oporezivanja rada i biznisa. Sve je vezano za tvoj OIB, sve što dobiješ oporezuje se sa 10%. A mene svejedno, da li dobivaš kroz DOO, dividendu, plaću, iznajmljivanje apartmana, ureda ili bilo čega. Na taj način možeš se baviti s onim s čim se želiš baviti, u pravnoj formi i obliku koji smatraš da ti iz bilo kojeg razloga paše i nisi zainteresiran za bilo kakvu evaziju ili muljanje. I ako je porez relativno nizak, ne samo što si proširio bazu, nego si znatno smanjio poticaj da ga bilo tko, vjerojatno će biti onih koji će i taj htjeti izbjegavati, ali će biti vjerojatno puno više onih koji će reći, gledaj, plati to i riješeno. Trenutačno imamo tešku diskriminaciju u korist onih koji se bave sa tom djelatnošću. Da stvar bude još gora, nekima se želi zabraniti rad recimo nedjeljom, a ovi koji imaju povlašteni porezni tretman, oni mogu raditi sve nedjelje jer je netko rekao da je turizam nacionalna djelatnost, a svi pokazatelji pokazuju da turizam nije 100% BDP-a, nego između 15 i 20% BDP-a. Znači, nije to malo, Andrej, ajde bogat. Nije, ali ne bavimo se svi sa turizmom. A dobro. Dakle, kada netko kaže hrvatski turizam, postoji turizam u granicama Republike Hrvatske, ali nije da svi imamo ekonomski direktno. Ali ako si prodao nekome polupansion, možeš ga nahraniti u nedjelju ako je tamo, mislim. Ne, da se mi razumijemo, ja nemam ništa protiv. Ali isto tako sam samo protiv da se brani nekom drugome da se bavi nedjeljom sa nečim drugim. Zabrana rada nedjeljom je nonsens od početka. Općenito zabranjivanje ičega u tom kontekstu. Hrvoje, kad pogledam ove podatke, izgleda da smo prošle godine stigli inflaciju, da nismo bili u nekom minusu što se tiče prosječne plaće. Ali država ništa nije dizala prošle godine. Tako da u principu to su povukli privatnici. Koliki je pritisak na taj rast plaća kod poduzetnika? Pa koliko mi znamo, od 15 do 20% je bio rast plaća prošle godine. Ako je inflacija bila cca koliko 10%? 10,8. 10,8, sad je nekako lagano stagnaciji, koliko 8,8. Ili manje kažu. Priželjkuje se 2025. znači oko 2 do 3%. Recimo, to je nešto što sam čuo u kontekstu stabilizacije od guvernera HNB-a. Nadajmo se da će doista tako biti, ali treba preživjeti još ove 2 godine do tada.
U svakom slučaju, da, mi nismo niti imali izbora, gledajte, pa vi želite zadržati ljude, zato i kažemo, otimajte nam manje, kako bismo mi mogli investirati više, pa će tako rasti ove plaće. Ali već smo sad investirali, dakle, imamo pa investirat ćemo još je. A ovo što kaže Andrej, toliko ljudi ovisi o državi, ali u stvari država postaje sve lošiji za poslodavac, jer ne može konkurirati. Ovo su tek mali sad pomaci koji se događaju da bi se njima korigirale plaće. Oni su prošle godine fino izgubili na država je najveći potrošač i najgori poslodavac, kad pogledate. Dakle, realno plaće rastu minimalno, dakle, oni su nekakvi 4-5%, osim, a opet se tu može vratiti na ovaj dio priče diskriminacija, nekome će narasti 20%, nekome 25%, nekom 5%. Dakle, i to nije u kontekstu niti javnog sektora, ali ajmo sad, recimo da to sad nije tema. Koji je uskladio s inflacijom sve. Pa dobro, je, neki jesu, neki nisu i to je malo čudno u tom kontekstu. Izgleda kao ko ima bolji sindikat, taj će napraviti nekakav bolji posao. Takav primjer nije u Skandinaviji, takav primjer nije u Njemačkoj. Dakle, ako se diže se svima, ako se diže u kontekstu rasta sa inflacijom, diže se svima. Ali prije toga napravite strukturne reforme u svim segmentima. Na Finska ih je napravila, Švedska, sve zemlje koje su napravile iskorake, jedna Češka ih je napravila na koncu konca. Gdje je prešla iz praktički, neću reći poljoprivredne zemlje, nije nikad to niti bila, ona industrijska je prije nas, ali su napravili jedan kompletan shift mindset, ono. Ali gdje će biti ta hrabrost ako toliko ljudi ovisi o državi? Pa nema političara, nema hrabrosti, oni nisu hrabri ljudi, oni su birokrati koji gledaju kako dočekati sljedeći mandat. Njihova cijela matematika je hoće li za 4 godine opet biti na vlasti. To je cijela matematika, nažalost, mnogih njih. Hrabri političari su lideri, kako možemo nabrojiti na prste jedne ruke. Ima ih, bilo ih i povijesti, bit će ih u budućnosti, ali realno ja ih sad ne vidim. A recimo ovih par poteza, ipak ja mislim da ima, što je rekao Andrej, ima tu pozitivnih stvari. Ovo oko napojnica konačno riješeno, tako, kod tipa dobro, to je nekakav plus, daleko od toga. Mislim, to je bilo očekivano ako imate kartično plaćanje, logično je bilo, a kartično plaćanje preuzima na neki način mah. Ideja je da je bude što više kartično plaćanja, to će biti više fiskaliziranih računa. Apsolutno. A smanjite 13% PDV, pa će biti možda i 90% fiskaliziranih računa. Matematika, otimajte manje, da mi u konačnici možemo platiti naše zaposlenike i u konačnici doista nekakav profit ostvariti. Pa zato smo tu otvorili naše tvrtke. Mi nismo humanitarne asocijacije. Da smo htjeli baviti humanitarni rad, onda se bavili humanitarni rad. Dobro, i omogućili su da se PDV nešto otpiše ako ne uspješ naplati račun. Jer to je jedna opet izlazak u susret. Dobro, što je bilo logično. Tako, neke sitnice, da pače čude da je to i trajalo sve ove godine, da si praktički mora platiti PDV za račun koji nisi uopće nikad naplatio, onda se mora ići na sud, dokazivati i tako dalje, a stvar je proceduralna, praktički bi nekakav činovnik na sudu to trebao riješiti. Ima jedna bitna stvar, kod otimanja manje, kad poduzetnik ostaviš više novca koji je doista profitabilan, a znači ako je stvar nekakav dobit. Ako je na tržištu, ako je na tržištu. Ali recimo, ako je, mislim da budemo jasni, poduzetnici nisu ljudi tipa Kerum, Mamići, takvi koji su onako prodefilirali i vrlo brzo nestali, izgovorili. Poduzetnici su ljudi koji ne znate imena, prezimena, koji zapošljavaju po 100, 200, 500 tisuću ljudi, koji su praktički ljudi koji žive 0,24, ujutro se diže sa problemima, ide sa isti problema, leći i tako dalje i na neki način pokušava doista od te firme imati jednu veliku obitelj, kako god da okreneš. To su poduzetnici, razlika od menadžera. Ti ljudima ostavi više novca, dokazano kvalitetnim ljudima, uspješnim ljudima, pa ćeš vidjeti kako će on napraviti rezultat puta 5. Država sa tim istim novcem napravi šta? Minus 5. Ništa, minus. Pa to je što Andrej rekao, dajte mi ti 5-6 milijardi svake godine. I ja se tu slažem u kontekstu recimo poreza na dobit. Imate doista diskriminaciju, znači 10% neko 18%. Zašto? Znači mi tražimo da je 10% za sve u startu i tako dalje. Ali ima jedna zanimljiva stvar, jedna zanimljiva priča kad mi je rekao jedan poduzetnik koji je htio doći u Hrvatsku. Pa rekao, neću doći, imate prekrasnu zemlju, ali neću doći. Onda je rekao, što? Čak nije toliko pričao o uprave, lokalnoj samouprave, problema sa nemoguće dobiti građevinsku dozvolu, čeka se godinama i tako dalje. Rekao, ne funkcioniramo ljudi pravosuđe. Pa ja neću biti sutra u poziciji da mene netko, da ja ne mogu naplatiti i da onda čekam 5 ili 10 godina naplatu tih istih sredstava. I to je jedna stvar. I druga stvar, javna nabava, znači reforma pravosuđa, reforma javne nabave, o kojoj se doista ne priča. Znači to su dvije ključne stvari. Priča se o povećanju plaća sucima, da pače, dignite koliko treba, ali onda hoću vidjeti rezultat. Hoću vidjeti rezultat. Javna nabava, pa to je, ne postoji veće slijepo crijevo Hrvata od javne nabave. Pa to su milijarde. Samo jedan primjer, oni kupuju nove automobile. Što ne bi kupili godinu dana star, ušparali 20%? Samo jedan mali detaljč. Da ne ulazim dalje u detalje. Kad recimo u čistoći uzimaju za mana dijelove, onda uzimaju original koji košta 10 puta ili 5 puta do 10 puta zapravo skuplje od nekakvog copy-pasta iz recimo Švedske ili iz Japana. Pa što ne uzmete taj 5 do 10 puta jeftinije? Očito imaju dovoljno sredstava koji nam uzmu pa onda mogu trošiti, pa ne pitaju. Skreši to sve skupa, smanji to je jedno nebulozno trošenje, ali oni nikad sami sebi neće smanjiti. Jedini način da smanjiš to je da smanjiš priljev, ulazak novca
u jedinice lokalne samouprave i u konačnici u državni proračun i onda se pokrije s onim što dobiješ. Zato mi tražimo toliko, rekao bi, za njih radikalno smanjivanje poreza i nameta. Ali Andrej, to nekako je vlada to i pokušala napraviti. Nekako reći mi nećemo štediti, a tjeraju jedinice lokalne samouprave da oni štede, da se eventualno kaže snađite se, nemojte dizati ljudima, nemojte uzimati ljudima od usta kroz to što ćete dići poreze na dohodak. Možda sam u krivu, ali mislim da je 2009. bila jedina godina, možda je bila još neka godina od samostalnosti Hrvatske, da su prihodi i rashodi državnog proračuna, odnosno prihodi da su bili manji u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, mi sve ove godine vidimo da ti prihodi u nominalnom iznosu pa država je profitirala od inflacije. Apsolutno da. I onda smo vidjeli, recimo, eklatantno to u periodu između 2009. i 2015. kad smo imali 6 godina recesije. Naravno da se javni sektor nije ni na koji način prilagodio. Imali smo 200.000 ljudi koji su dobili otkaz u privatnom sektoru i onda su tamo negdje na samom repu te recesije, kad više su popucali svi, i onda su počeli odlaziti iz Hrvatske. Što se tiče plaća u javnom sektoru, ja se slažem da su one u prosjeku niske. No međutim, treba isto tako, u prosjeku su više od prosječne produktivnosti tog radnog mjesta. Što znači da mi vjerojatno u javnom sektoru imamo ljude koji su potplaćeni, a isto tako imamo ljude koji su eklatantni višak i ne korespondira njihova plaća sa produktivnošću radnog mjesta. Tako da po meni smanjiti masu plaća bi bio imperativ, ali na način da se reducira broj zaposlenih, a da zapravo dođe do rasta plaća za one koji ostaju u sustavu. Ali dalje da umnožak bude manje nego što je... Ali to su nešto najavljivali do kraja godine, ali vidit ćemo što će se od toga dogoditi taj novi zakon. Dobiti otkaz u javnom sektoru u pravilu nije nešto što je uobičajeno. Ono što nas vadi, uvjetno rečeno nas ili neke, Hrvatska je od 2013. do danas neto primila 10,5 milijardi eura iz EU fondova. I to je buzzword koji se cijelo vrijeme pomaže. Kada nije bilo EU fondova, mi smo bili 6 godina u teškoj recesiji. Nas sada EU fondovi ili neke, ali u agregatnim nacionalnim računima se gleda u totalu, itekako izvlače, jer da nema te tuđe pipe sa tuđim novcima koji dolaze... Koliko možemo računati njih do 27. Koliko? Ima sad, država može, EU, kao i bilo koja druga država ili supranacionalna institucija, na 4 načina ljudima uzeti novce. Direktno te oporezujem, igra nulte sume, ili se zadužim pa te oporezujem u budućnosti uz kamatu, ili prodam dio državne imovine, okay. Ili radim četvrtu stvar koju smo vidjeli u zadnjih nekoliko godina, tiskam novac. Taj je najbezbolniji na kratki rok. Rekao bi Milton Friedman, to je kao alkoholizam. Na početku je super, ali onda problemi dolaze malo kasnije. I sad smo mi zapravo vidjeli. Mi smo vidjeli da od ova 4 stvari bile su prve 2 i ova zadnja dominantna. Dakle, tiskanje novaca. I kad kažemo koliko mi možemo računati na to, sve dok ima strpljenja i tolerancije od strane poreznih obveznika onih zemalja koji su neto uplatitelji. Okay. I pitanje je samo razine razumijevanja. Ja bih rekao da jedan prosječni stanovnik Europske unije zapravo nisam siguran da je najbolje razumije kako taj mehanizam funkcionira, ali on da neki porez svom birokratu, on zadrži dio za sebe legalno. Pa onda on to uplati u EU proračun, pa ovaj birokrat zadrži za sebe legalno. Pa onda on vrati u neki lokalni proračun, onda ovaj dio zadrži za sebe da bi to administrirao. Sve je legalno. Dakle, hoće li Ukrajina to poremetiti? Oni su interesna skupina. Ja bih rekao da ne, jer Ukrajina je prije svega po meni dominantno političko pitanje, ne toliko ekonomsko pitanje. Naime, Ukrajinaca ima koliko ih ima. Dakle, oni su relativno mnogo ljudi za europske termine, no međutim i dalje je njihova ekonomija relativno slaba per capita. Da, ali ovo što plaćamo de facto troškove rata
kao Europska unija? Pa ja bih rekao da kada bi Europska unija, ja i dalje mislim da su to zanemarivi iznosi. Ja mislim da recimo državna potrošnja Pentagona na vojsku je 10 proračuna svih drugih koji dolaze iza njih, a mislim da ono što su dali, barem službeno što su dali, je frakcije toga svega. Dakle, daleko najbogatiji tu najviše izdvajaju. Ja bih rekao da ovi svi drugi, više mi je to na simboličnoj razini nego Ok, znači to ne bi trebalo biti problem. Ali što više, ali ovo je zanimljivo, što si rekao. Osobno smatram, jedina stavka u proračunu za koju nedvojbeno mislim da bi trebali više trošiti je obrana. Jer se mir dokazano, povijesno brani tako što si naoružan do zuba, a ne zato što imaš pacifističke izjave. Hrvoje, koliko će uopće vidimo kako je podjela, znači općina dobiva 74% tog, županija 20%. Da li ćemo, ima taj problem da gradovi će iskoristiti taj maksimum pa skočiti, nećemo de facto vidjeti nikakvu površinu, skočiti s tim porezom na dohodak, ili misliš da će ipak dio njih subvencionirati, ajde reći, veće plaće? Pa dobro, da, teško je reći, ali generalno čini mi se da će neki ipak ići sa smanjivanjem poreza na dohodak. Neki gradovi koji su pokazali do sada da nemaju prirez, vjerujem da će na taj način htjeti privući još ljude kod sebe, još što više. Zagreb je najavio da ide na maksimum. Pa Zagreb će išli, Zagreb bi išao da postoji prirez 30%, on bi išao na 30%. Mislim, najlakše je oteti pa onda na neki način pričati o, ne znam, napravio sam jedan vrtić, a realno se sa tim parama možda mogao napraviti i 3. Ali su plaće u Zagrebu dosta veće nego i u prosjeku i medijalna. Medijalna plaća u stvari ne toliko, ali Zagreb ima i daleko najveći budžet. Dakle, vi kad postanete gradonačelnik Zagreba, vi ste zapravo na neki način drugi čovjek u kontekstu novaca u državi. Dakle, da. Dobro, ovaj prosjek je drivan jako činjenicu da su najveće ili velike kompanije imaju, dakle, upravu formalno u Zagrebu, pa onda to diže. Ali u ovom prosjeku nisu sam još htio pitati. Ali medijalni je možda puno zdraviji pokazatelj. Ne zdraviji pokazatelj, ovo skoro 10.000 kuna, što je praktično već suluda cifra, mislim, za prosječnu plaću u Hrvatskoj. Mislim, većina će ljudi reći ko to ima, ne? Možda će neki gradovi tipa Svete Nedjelje, recimo, doista ići sa drastičnim smanjivanjem poreza na dohodak, nešto se priča, vidjet ćemo, i na taj način privući, ajmo reći, možda tamo je Rimac, recimo, tamo će biti Rimac. Tamo je Rimac, pa privući neke druge kompanije koje, recimo, dižu taj prosjek vis-a-vis Zagreba. To sam se više puta raspitivao. Ovo je bruto ne ulaze ove neoporeziva davanja. Dakle, država je uvela tu praksu tako da su plaće u stvari dosta veće od ovoga. Znači, bar imate prijevoz i onu prehranu, znači oko 860 kuna u Zagrebu, znači nekih 110 eura, 130, 110, 115. Ali to je recimo dokaz kada ljudi kažu tržište ne funkcionira, kako tržište funkcionira. Dakle, niko nijednom poduzetniku nije rekao šta bi trebao napraviti sa tim novcima. Ali naravno da on, ganjajući svoje ekonomske interese, mora biti obaziran prema interesima svih dionika u procesu, uključujući djelatnika. Dakle, i kupaca, i djelatnika, i dobavljača, i kreditora, i države, da bi njemu nešto ostalo. A svaki taj poduzetnik ili većina njih ne mora uopće imati doktorat znanosti iz bilo čega, nego samo ako zdravu pamet slijedi. To je itekako reflektirano u statističkim podacima. Od 2017. do 2022. Dakle, mi smo imali 5 godina ozbiljnog. Prosječna plaća na 31.12.2016. je bila 750 eura neto. To kažem, ovo je otišlo. To su značajni iskoraci i mi imamo ono što se zove employee market. Ovo je tržište posloprimaca. I realno danas samo onaj koji je toliko lijen i baš ne želi raditi, realno većina ljudi ima priliku raditi. Apsolutno. A što nije bilo? 150.000 radnika koji su došli van Hrvatske, dakle, da je tu neka ta brojka, falila još 50. Otprilike to je procjena. 10% radne snage u privatnom sektoru je uvezeno. Je li mislite da u principu će oni nastaviti, jer oni idu nekako s time da povećavaju te neoporeziva davanja da bi nas simulirali, ali mi to ne vidimo ovdje u prosjecima. I ispadne da ljudi onda nisu zadovoljni, jer ako nekom isplatite kompletno ta neporezna davanja, to je skoro 2.500 eura. 18.500 kuna. Da, s time da je to isto jako bitno, jer nije dovoljno samo da postoji taj mehanizam. Dakle, na kraju dana plaće moraju korespondirati sa produktivnošću. Dakle, na kratki rok mi možemo imati diskrepanciju, ali na dugi rok to niko neće tolerirati, nego će vam jednostavno reći gledati. Ne može platiti, tržište ne može platiti, ali onda će odlazi van. Ja mislim da to je efekt eura, to sam stvari htio pitati. Ovo je efekt eura, počeli smo se uspoređivati sa susjedima što do sad nismo radili. Da, pa ja bih rekao da
Mada i jesmo, samo jednostavno nije bilo možda toliko opet medijski popraćeno. Na kraju dana sve materijalne stvari smo izražavali u eurima. Andrej, je li ovo znači dalje urušavanje mirovinskog sustava? Jer će u jednom trenutku ljudi reći zašto bi ja plaćao kad će onako dobivati minimalnu mirovinu? Pa mi već sada iz bruto 1 formalno uplaćujemo 15% u prvi stup, no međutim otprilike još toliko platimo kroz drugu vrstu poreza jer toliko fali u prvom stupu. Dakle, mi sada već skoro 30% od bruto 1 izdvajamo, samo ne kroz istu vrstu poreza. Dakle, mi da bi danas imali u realnim terminima duplo veće mirovine, trebali imati duplo veći broj ljudi koji uz dani razinu dohotka uplaćuju ili duplo veću produktivnost rada ili neku kombinaciju od toga dvoje. Ja nemam nikakve dvojbe, najveći makroekonomski izazov Hrvatske je mirovinski sustav i mi se tijekom narednih 20 godina moramo postupno maknuti od ovog načina funkcioniranja takozvanog famoznog prvog mirovinskog stupa i jačati privatnu mirovinsku štednju, jer nema tog političara ni na lijevoj ni na desnoj sceni, ni u centru, koji može biti ekonomski mađioničar ako nije isproducirana stvarna ekonomska vrijednost. Ali ove promjene ne vjerujem da će urušiti sustav, jer sustav već ima ozbiljne nedostatke, tako da ovo je samo jedan mali marginalni dodatak na relativno veliki problem Minus koji već postoji. Ja mislim da smo zagrebali tek ovu temu, da nema mogli bi nastaviti ovako satima, a puno vam hvala što ste došli, što si ti vozio preko cijele Slovenije. Nisam se stigao ni presvući, ponosan sam na majicu. Ali zato se Andrej sredio. Puno vam hvala i zvaću vas opet čim bude neka nova tema, a vas slušatelji očekujemo s komentarima na našim društvenim mrežama YouTube, Facebook i sve ostalo, Instagram i drugi. Thank you.